Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de notre série de modules droit fondamental. Alors c'est la dernière vidéo du module, هكا غنكونو إن شاء الله le module وباقي نبريباري لكم d'autres vidéos ديال les examens, les exercices, etc. Alors, aujourd'hui on va traiter le deuxième chapitre de la troisième partie, à savoir les juridictions spécialisées, يعني المحاكم المتخصصة. Contrairement aux juridictions de droit commun à compétence générale, les juridictions spécialisées reçoivent par la loi une compétence d'attribution limitée et précise. يعني خلافا على المحاكم العادية كيف ما شفنا محكمة الابتداء المحكمة الابتدائية ومحكمة استئناف ومحكمة النقد، المحاكم المتخصصة عندهم اختصاصات خاصة. Ce sont les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce, dans les affaires relevées de la compétence des tribunaux de première instance. يعني عندنا كمثال هاد المحاكم المتخصصة هما المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، وهذا هو موضوع ديال هاد الفيديو إن شاء الله. Les juridictions administratives يعني المحاكم الإدارية. Les juridictions administratives comprennent d'une part les tribunaux administratifs et d'autre part les cours d'appel administratifs. يعني عندنا هنا المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. Les tribunaux administratifs sont régis par le Dahir du 10 septembre 1993, instituant les tribunaux administratifs. Ils sont installés dans les principaux régions du royaume: Rabat, Fès, Oujda, Casablanca, Marrakech, Meknès, Agadir. Alors, عندنا هاد المحاكم الإدارية هما كيتنظموا بالظهير الشريف ديال 1993 اللي كيحدد المهام ديالهم وكاينين في هادوك المدن. دابا نشوفوا l'organisation اللي هو التنظيم. En vertu de l'article 2 de la loi numéro 41/90 instituant les tribunaux administratifs, ces derniers comprennent يعني على حساب l'article 2 من القانون 41/90 عندنا المحاكم الإدارية فيهم un président, رئيس, vice-président, نائب رئيس, plusieurs magistrats, قضاة, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit, المفتش ou la commissaire de la loi, secrétaire général du tribunal, الكاتب العام للمحكمة, président des services, رؤاس المصالح, وكتاب الضبط. دابا نشوفوا attribution et compétence، يعني شنو هما المهام ديالهم و حتى les compétences ديالهم. Le tribunal administratif est doté d'une compétence générale en matière administrative. De ce fait, elle est habilitée à juger en premier ressort, par exemple. يعني عندهم قضايا اللي إدارية وعندهم الإمكانية أنهم يعطيو أحكام في هذا النوع ديال القضايا. Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions d'autorité administrative. الشطط في استعمال السلطة قضايا كيدوزو في المحكمة الإدارية. Les litiges relatifs aux contrats administratifs يعني النزاعات اللي في العقود الإدارية. Le contentieux électoral المشاكل في الانتخابات ولا النزاعات في الانتخابات. Le contentieux fiscal النزاعات الضريبية ولا الجبائية. Le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique يعني احتلال الملك العام. Certaines matières administratives particulièrement importantes sont de la compétence exclusive de la Cour suprême. يعني وكاينين بعض القضايا اللي كيبقاو في يد محكمة النقد. Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. دابا يعني المحاكم التجارية داخل فيهم المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية. Les tribunaux de commerce ont été créés par le Dahir du 12 février 1997 يعني المحاكم التجارية تكرياو من بعد المحاكم الإدارية et sont au nombre de 8 وعندنا 8 في المغرب. عندنا كازابلانكا، غابة، فاس، مراكش، أكادير، طنجة، مكناس et وجدة. Les cours d'appel de commerce sont au nombre de 3 محاكم الاستئناف التجارية 3. عندنا la cour d'appel de commerce de Casablanca محكمة الاستئناف الدار البيضاء ديال la cour d'appel de commerce فاس محكمة الاستئناف التجارية د فاس ومحكمة الاستئناف التجارية د مراكش. Maintenant, on va voir l'organisation. Le tribunal de commerce comprend
présidents, des vice-présidents et des magistrats. يعني رئيس نائب الرئيس وقضاة. Un ministre public composé, pardon, un ministère public composé d'un ou plusieurs substituts du procureur de roi. يعني واحد الوزارة ديال الدولة en gros c'est يعني كاينين عندنا des procureurs de roi يعني اللي هما وكلاء الملك. Secrétaire général du tribunal عندنا كاتب العام المحكمة, président des services et fonctionnaires de greffe يعني عندنا رؤاس المصالح وكتاب الضبط. Le tribunal désigne aussi un ou plusieurs magistrats chargés de suivi des procédures d'exécution. يعني كيكون عندنا واحد القاضي ولا واحد المجموعة ديال القضاة اللي كيتكلفوا بأمور التسيير ديال المحكمة وكيحدوا لينا حتى لي بروسيدور يعني شنو هما الحوايج اللي غنمشيو عليهم باش تكون المحكمة غادية مزيان. Un juge chargé du registre de commerce, واحد القاضي اللي مكلف بالسجل التجاري, un ou plusieurs juges délégués chargés des affaires relatives aux affaires des difficultés d'entreprise, يعني واحد القضاة اللي مكلفين غير بالقضايا ديال les entreprises telles que liquidation judiciaire, le redressement judiciaire, يعني البيع القضائي وإعادة البناء ديال الشركة قضائيا, etc. L'organisation du cours d'appel de commerce يعني محكمة الاستئناف التجارية عندنا premier président الرئيس الأول, عندنا vice président نائب الرئيس, des présidents de chambre رؤاس les chambres يعني الغرف, عندنا des conseillers, des procureurs de roi يعني وكلاء الملك, وعندنا الكتاب العامون ولا الكاتب العام ديال المحكمة ورؤاس المصالح وكتاب الضبط. Maintenant, on va نشوفوا les attributions et compétences, شنو القدرات ديالهم ديال هاد المصالح. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions relatives aux contrats commerciaux. يعني العقود التجارية, جميع النزاعات اللي عندها علاقة بالعقود التجارية كدوز في المحاكم التجارية. Des actions relatives aux effets de commerce, يعني les effets de commerce عندنا les lettres de change, البيع اوردر, جميع المشاكل اللي كيتعلقوا بالبايمون بالخلاص بالlettres de change البيع اوردر كيدوزو في المحكمة التجارية. Des différends entre associés d'une société commerciale, نزاعات والاختلافات ما بين الشركاء في واحد الشركة. Des différends à raison du fonds de commerce, الاختلافات والنزاعات اللي كيكونوا على un fonds de commerce, sont exclus de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de circulation. يعني المحاكم التجارية ما داخلش في الاختصاص ديالهم حوادث السير. Alors on est arrivé à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre attention et surtout بالنسبة للناس اللي باقي ما شافوش les autres vidéos راه غتلقاو playlist في la description ديال la vidéo. Merci beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire. Au revoir.